Rem wakat, rom ni grema wakat, me tinde ba shunji, get BFN, lam ne savande waye. Rem damba sol maram ni kuhra ma mari nyingi jinin jasa tawata ni shal shomje, BFN ton kanoron poje. Voilà, vous savez si BF1 ton canon pour le Burkina Faso télé BF1. Voilà. Ton tinga yinga ton saka kum la kaneba fande. Ba fo me saka mi. Mam saka kum jeyande. Ah, Burkina bil saka kum jeyande. Burkina ma be kabe. Bala runda mtira meti ya Thomas Sankara capitaine kuma yum pista la ta. Tiens l'auto donc l'inquiété il était ton tinga yinga saka kum la patrouille la mort nous vaincrons la patrouille la mort nous vaincrons la patrouille la mort nous vaincrons voilà dit faut na kita kade ben donc ma hale Burkina yurembe Burkina mengbe wobondo voilà oh ni na ya yura la Burkina be bala Burkina chem donc en nandi mene Burkina saka na Burkina saka kabare ni chenza kabare Kimdam kabare ya rie kwa katla ya roma miki ya Abraham to same BF me bidam to same re mwa kadam to same Olympia sakada naba sakada naba an sakada naba woni pater gese burkin sakada naba ati parbon sakada naba mira eleva sakada naba Olympiadam sakada naba Coronadam sakada naba a emaram sakada naba naba BF kam sakada wana sakada naba sakada naba Gana nam sakada wana sakada naba kodi bandamba sakada naba New York ram sakada wana la Mali ram sakada wana la Paris ram sakada wana Italy ram sakada wana Burkin sakada naba Boboram sakada wana sakada naba awon abda ne ba no san kayo da sakada wana sakada naba sakada naba Burkin sakada naba BF kam sakada naba merci jeune tu donne Burkin yella nam goma laton he te Burkin sakada naba for me to revolution wakati kaningi de vehere ya sira ya woto furu de me koima ela ma mche woto peru no ningam ning pakota ndik pugunu fona fa ai runda ton rawa da tinkin ko divide non kita nakatakai gojo wa gojo fa kami ya kokolo ya si ara tamalo to ko divide la tinkin nan ko sabeti woni pakan pa amrem den ba to wa dem den ba ya na ye woso nuna dem den ba na ye woso ma yam nam pa manere nda shashora le ba ye yinda di le ba pilin fiction po sang pa salangre yam nam pa manere hin yin ro mik kodom na tayum pila jak ketem bebe ya yin te zakar kela yam nam pa ma Paganinga hanwa ba ne ba no champa yo sam yime yelam tin wa ni dara wa ato pusha ne ba baraka shonda el kabor yo alam ne rok yo alam ka tin ya rok manga shonda da re kun bobe gidi da ma mi dem supporter la ka ba da yam nam pa ma men ya da yelam tin no lam yella yin to nan ti ta kida dan ya wato la ton program nananda dati woni kwa kan asa dende ne ba ya bi buna tuta ba wa nan ko sam tin woni kwa kan pass le grand Boston boto let's couler
Boston. Boston. Rema wakato. Kadio rema wakato. Zambelong rema wakato. BF rema wakato. Boto. Ala nanda. Ra yelam te parba de les apportades. Et parba be ka zabar portade be. Voilà, ça y a auto. A El Cabo na wanyara. Ça y a ne a Boston de. To banam ta bange. Boston san tonga be bang na mana. Allez. Boto. Dansez. Bougez, 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 bougez. Ah. Boto. Boto. Boto, 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 boto. Eh. Quem? Be boom ta sira wa ropa no se. Agamatero. Agamatero. La hawa wa gozo no ha yi. Barare ha. Emila. Na wing. Gozo ram manana. Mam no nan bang ma. Akami mama. Oyelo ko mo da ne ba no se ko na wa ma na. Jebet no agozo. Jebet no. Jebet no agozo. Jebet no. Me pack up poverty. Pack up poverty. Pack up for your yellow. Me aye, ba mam ya yalm tutu. Pa na wa mam no ka raton kon. Porque si era para me passear agora, sim, parou de. Passear agora. Era para. Ah, onde passa por agora? Mariso. Na chela ba. Ah, ti pare. Mariso. Mariso. Olha, se a não na miel. Sud, pem, o jinka. Armam jeta para. Ala jin. Am jeta para ver. Ya, ala tum para rango. Rango mi tu da mam ya yalm. Rango, ni mi tu da mam ke mam ya yalm. Ese ya nyin salagun tu mam ya yalm. Ikito Jesu po minga. Salagun tu ne da ya. Ko jeta nyot. Am chema na wa kobora apogo bi koro. Ina wa kofo ne rango bora. Woni paka par grand frère. Ah. Kawoto. Rema wakato. Kadio rema wakato. Zambelong rema wakato. BF rema wakato. BF rema wakato. Rema wakato. Rema wakato. Le 15 à Rema. Wakato. Le 15 à Rema. Wakato. Octobre demain. Wakato. Octobre demain. Wakato. Ouais. Jinde. Il paraît. Mabili mi be ka tore. Mabili pela nga yeka ne tuom. Agora yo ala mbo te gomjit na yenen kule. Abakana ya ka gojo yele. Yime ya agun wojo. Na mi fa. Ai, já minga mam yi sa ba. Foi isso sabe? Mam wa bebe wa. Ba fe ka kenga bon la tampu na abnenga la. Nkenga be. Ya mam da ka da malu. Ko ka tin ware fo bas mam. Tampu na ba ya mam ne da. Ah? Wen mam wa bebe ra fo mam. Da ron wen ye ya ton ne menga. Ya gurin wa. Ka ni gurin ye. Aye ti sen bia ba mo kutu na don ko kuda yon no rajin mulum kudu ga. An ka ba sen na ba kwang ya. An ka ba mi she di pa ma ya mera ya. Ya ba tin lu tampu na ba. Kara ho. Tampu na ba. Da ton ne. Abe sha we ligidi bebe yam le bebe fa han tin tampu ba la jama wa na dam. Akonta fu o la fitu fu mi. Fo mi mali bi. Mali. Fo mi général de cheko. Kulubul zaman dawa. Jib chore. Mam gum da yuro. Le maître de savoir. Ayelam tok to Burkina la mbia. Fada wongo. Fada wongo. Fada wongo. Ayelam ya. Ko bi jina fa. Wala mitini ni ngan tim pide sa du kadut. Pide hunun, pide be ya agib chore. Ayelam te korola jina be bon anda watin ka ton man gana ya. Ti ne ba shur sam. Ti kira talam na yang. Ti kira da ka kindi shiram na ma. Kindi shiram na ma. Ti kira men tum sam. Te wa ka le ba polo nga so. Abati na wa ko ha wen na ma fa yella. La be so wat. Sum mil mananje. Wa la bil ma ket.
Da kul bir zaman ko ya la auto. For me America be New York. Mam nan ka ting be. Am lo da ita. Man suru ra lo. Ay ka nan ti batu me. Ya mam ni mini da wa. Mini bogo. Adu na ka boda tun ne da wa. Fo mpuda yuro wusu green ka bebe de. Yanyi sabda mam. Da dans mille si ninga sengeta tum ninga san bonti rock label a sig de New York ne benda na man cérémonie bedere donc na yi le 17 bambara hawoto samedi kan be tire yita ba mais génération 2000 fête à labourer ani a novembre ne te ben pas le yimia te ton wa fata nora vame novembre le si you pita génération 2000 génération 2000 a benga ba benda a gore la wana matinga haya awa tumnutara yinga yamla mi tuni me zaman la ni sale ya we katapi ba go zoram ye hoto na be mbe wa kai la peki e be la arbala wala ay no ya makar we nan tiara sana la be la arwa lara yar wana kod lafi lara yar sana bi la fu guria mam pa wo fa le wene mam siga nan chinting ati barwale la bien ka wa ya wa we funa sa ba yela ta bi yo akamba yo na bonro ndama ta ti barwale kama wa ka ba voilà dende ya woto me la mbon tire mo akata won san sakla présence na yi tur jugudu run gana mana kabe biela BF mobile be ka le Grand Boston be ka boboara yembe ka mire eleva be ka ne meta mari show wa ne jure mi ya nakar jure ya yele salam jure pemi voilà a koromen ka wane jure la nan ka sa ya bra malam pemi ya net fa ne sekere mami fungu na pugul bala baz har jula ay jiwana na banga mamnun mbang na bam na ya mbang na yembang na bam na ya mbang na bang na bam na ya mbang na bang na bam na ya mbang na de ya handa tungu yam ti mira eleva me wa woto wa pabe rim mira eleva ngulum ti le 7 le 8 novembre nyam fara fana chez en pe gengani nyam zimi tum kai antan ko ne ko len kwa na ta prévoir regarder chez prévoir tinki na yumai ne karman tar baka ben pisi ka tempa na ga mi kana shan tum ya kligidin dan kwen donc ya handa tin yede cerveau la tuma voilà ma shi tuma ne cerveau donc mira eleva na fara yamba bala tara jora mbe na sa tinga tani be yibo to na wa team shi aba han karam fo to nyak fo mémoire na renga dan loba na ngona le bara kan ri yum ya ngone kwa kwa ya bonwa ya tala na be juguwa he mémoire bobine donc na te kelga musha shinde gojo ton ha wa gomnati yel yani jini kela teta jini ton ha gomnati yel ya ned hanta ya ned han tumde ton ka gom yare ton da père ko gom ni wam sa gom fe kira sama allez junuro tu parles yam fata mu je suis keta junuro ya wenu kuni ah junuro ya wenu kuni alaki muzasinde damnatanam urawa juno disindam tarubamba amlikram tarubamba am tarubamba ruwana nam tarubamba juno ya wen kuni lom de sarande nakare musa shinya rakare musa shinya assalamu alaikum merci ba hawoto ana wa yak million lo ba ti je men no fo neme mam go motoro ko lon viaje afrika fa yela commerçant ba gando fa 2020 ko ngombo la Rwanda kumbere ouais ana be sila ko ko ya mam yehba ro man bebe fo men la hanya ki fa mam nyala me awana wa auto zamana ko auto yana et puis ya nere ya ro asoda ko ma so no ya ton ko budu burkinde pidebe
Jendawa na A gara. forma kan window on da form da. Donc rawa na gara shilo nyoro to wata ha wa me. Nsa sakana wa rembo akato pu ne ba. Ya tunda kan da wuni kwa kwa. Aya saworo. Kuom chaka nindo. Aya saworo. Aka gwedang de aya saworo. Ni zunogo. 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 Merci. Ka guringe. Ya junu biwa. Sans jeu de kurbiga. Ina poda ya. Oh, zunogo. Zulu kurbi. Ngewa. Apollinaire compare à molla, a ligue de canal là. En tout cas, même ya kwamwa ya o mana Zulu kurbi biya minga tantu. De saka poko katar valer. Voilà. Donc il y a des là. Donc il y a autre là en bon tiré moi quand. Mais faut kana nya kara kara yimron kuma ya bonso. Ah. Ya mam bonso da. Ba So mam te ton. a Shakira mare. Oh, ni me kana saka. Oh, atara bim mam. Shakira mare. Ah, donc ha autre ya. To nda da kan na wa vesa me. Akam ni ko da tu da. Tu yibi ba. Ba la kan membe fa ti to ba bielle. Ya han ka yira ma yitiri ke ya yela na wuzo foti se yela la fusion kama yeti son kama de ile ba be retraite yura be prolongation ti ya yela na wuzo ya han ka yira ma yi ti ime be da ma ti fomi ti luwa ligri wa ga ba la de to vomi fo kama na yolon tum ninga on a dit que les boîtes de nuit tu as joli garçon faroté ya de la yibe comme son ta mujashin dam ha shonge ta abdu nam yebe yikin nerban tigan be sa ligira wa mino pina ha fin gwa ba fin de to be ta bo da yure ba nyam yin ka bo yure am shonge da zaman beero abudulli zambero abudulli zambero abudulli Akane. Na ambons fo quoi. Ndata el kabor na ning poa quoi. Toton bi ning bi yura Abdul. Zambero abudulli. Voilà, merci. Ah, quoi ça tient en Wen sans sac na ning poa. Toton ning bi yura Abdul. Non, problème ya. Kam yi le ba abudulli. Ta woso. Ne mengro da pa pour Abdul. Na samta da yira kare miki bona Abdul kale be yibe when fabrique don contrôle yo kwa ba tin ban to Non non base mon projet. Bamba tu donc tu peux voir mais là tu fabrique yimi auto chem il peut avoir katare yibe keta ya fo ja foto ko Ci par bore ya ci par bore. ne wa goje me ndo boto Voilà. yam na kanana ha yiburi kinala yam na banga vale Wen goje katare yibe Tu es bête, non? Ah, tu es bête, non? Yalla ma biga. Hey. Na say how you below na yele music. Genga bi Faut qu'on t'a ligue de musique que ça a quoi. Aya muja shindam ya. Bam kwa basaka da mu. Remtor ka fo goma saba ma. Abdul son ko sa me musa shin son ko mamrenda ka tan. Wakataro wekiro. When I look at me, Killer Shavan doesn't command us a bumbu. Atarabe, getting manono. Una pamam da cara shava kin dar fama. No foot the bema. Tampuna mingna rigo for a canary, mamma, a longa mamma. Bagozo. Man big and bay. A mammy big. Lambo no runoa, Tayi la nani. A piece of music a paye lay. Faut qu'à serrer les yeux les bras. Tiens, Carhamana, moi je suis artiste, hein? Je sais pas.
Mam tara Fo ndata to bolo fo. Dat bol fo. Aye, fo nan kata. Fanta tum na to be tum nan pas. Donc nan ko jamais tum petit wa bakari man ko. Ah, Ça va te la mboter mo. Wena tete ta tien de la fille. Mon petit Oui, viens. nous pas que pas ça. Je tu nan bakari ma. Le grand Boston il y a commerçant, il y a artiste, il y a fan. Bon micro. Nda micro. Bon, il y a faux un zo, ça va? Et pour ne pas bilho. Il y a ça. Ya sova. Ah. Faut ça biura lamba. Iverito. Evarito. Faut le petit pindara ouais. Pindara ya gi la mosa de ga. Ah, pindara gi. La massa de ga. Pindara gi. Massa de ga. Pindara gi. Massa de ga. Pindara gi. Massa de ga. Pindara ya benga. Massa de ga non c'est. Massa de ga non c'est. Oui, pas ça. Wina gana zamana lafi amina achishim. Ona bar kota dose. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Amato malawa. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Amato malawa. Chuga yika zanga, lasa mankai. Yama mene mazanga, lasa mankai. Nina noda zanga, lasa mankai. Masa woga tenga, lasa mankai. Nebe kida yare, lasa mankai. Like mapuyanga, bibiga rasanga. Pamfa yabadame, pamfa yabadame. Pamfa yabadame, pamfa yabadame. Nabu naba, kabara kabara kabari. Pamato malawa, pamato malawa, pamato malawa. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Amato malawa. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Amato malawa. Rilla miti malage, rilla miti toyere, rilla miti tinige. Charga tomnu konda, begarara yinga, ugrara mwida yare, bobo kwa machida, yada kwa machida, kungusu kwa machida. Sande blebga chipse, sande blebga kokopa. Rata mtoman wana togo vim tuni kanga poga. Wimba ya windi, imana wana bangi. Sande ganya soya sutu, sande kena me. To kwa machida me, sande kena me. To para machida me. Puku yini jese, fama togo malage. Lika naga lika so, malaga naga malaga so. La nonga media formasu, tundata me. Tibega gila nere, torme rata muda, torme rata jiva, torme rata vingam, torme rata vikam. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Amato malawa. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Yella sondo dona relanti romo. Amato malawa. Nuida tira yamba, Muyamsa tira yamba, Bagaba tira yamba, Ropa tira yamba, Mara tira yamba, Galitu tira yamba, Samana tira yamba, Nuida tira yamba. Ouais, na bana ton là, ton dans quoi ça faut rien loin. Faut prendre le micro. Voilà. Il y a hip hop bien rap là autour. Ya hip hop. Hip hop, rap. Yo yo yo. Ouais. Dene nan quoi ça faut bien c'est limolo. 72 72 46 46 19 19 75. 75. Applaudissez. Il y a le cas c'est bon. Boston. Bon faut y a game na poupou. Bon la yene gojon tin tout ta. Nyobi. Nyimi yalam da ta. Agado. Aninga kordo me atare boutique famille. Vona nka gunze koroga nyora bo na bange. Na nka gunze ya kapot balan pide be. Tu de me.
deher ropa digda shika no mala zana te konton mara zak yawa Ba yura la ba. el kawa officiel Abete yala yibin be ken ne conva la. Ha kenda ne conva ya shamba ya ka shamba. Ni wa ga nyam. Ko kada bala tere ligri ngeza ka no ra katar wa kire. Mo mi conva kan be. Me. Wani dan be prison ya wa mako. Ha na nya ba wa palais de la justice wa. Conva be tora gendarmerie. Ya pin kan. E bugara ya ka. Yambe pore lekre yambe ngati mpam kilime. Pourtant, alors des problèmes ici. Sécurité va qu'on va ver. Qu'on va trader. Convention ga sabe amia habram. Yamre da ne ba ligi rapa ligi suire. Er ka bole fo mo da pa no sa sama. Na yo ara bole. Wonam ka sokor samba mo lom di sawande yo haram we wonam ka sokor woto e Bo sama be. ropa tare ligdo ya bono woto wati wari ma wala tare ligdo kami bi namana quoi Tiam je te ba. tonta di bala tare mokor bala Am na ri ni na te ka ro ko nan. ay ba fi bum kamande ba Ago da mela bon ron fa handi hira na wi ngam la. ago to me kar sakanda no Savan. Nyo ka tin wa mi mam no. Ngre mam ligida ta cin da lafiya. ago to bunyinga Kata dare. ayey bulka turare mbam ko Mam wuru no Ya sala. kana shar buluga machine han wa kere re shi po da yi. Ba el ka bol. Zinanda fo ne gozo na yaktaba. Zini se hanwa. Afan tun ka gozo runda. A gozo na yo fo mire élevage. Non ça nage. De votin wa be. Mire élevage ha ya d'accord yete mire élevage ya mire élevage. Mire. Voilà. A gozo han tun abona a gozo han ka tun fo. Olympia mi nan kun fo mobile. Karate Olympia. La Karate Olympia ya soma. Mais karate ni ala banyam nan paso Olympia la ndata minga. Voilà. la fongara nanda no sa Ndata minga. fonda te Nangre Olympia ninga ma mobile. Nchenga ninga. Tirika. Tirika te bosinye. Masa zi. Ya wen setun ligre a tuturuwa. A tuturu. Top. A puisque man parti for ligre c'est rien la mam given fo. Ava yi la minga ya jini balarawa. Ye dar mobile compte pas te ligre cassette. O ligre daka wo. Ay. Monsieur le maire a pas va faire de mobile ici. Monsieur le maire. Why? Attendez, da kai A paga bata wana. Ara Boston de. Kai ti maire dans man kai. Comme si le maire est Syria na. Mais Boston ya vient faut Da wuri pa pas monsieur le maire de comme Syria. Ta Syria na ya ra prawa. Wenti bla bla ram de ko. Boston. Ya bo ko ya mbelu. Zer ka ko ngode. Ba tun mi mti fo ya aba. Mon go nom la mtu lo ka batin aba go lon do ko nyoro. Mi mi fa yi karo kana ko. Tun mi mti ya ganga ba. Ya sida. Mi mti ya tuese. To ina ba yidiga. Ho. Ya woto. Dan fo ne fo kan non gwa ma wo so ya tere o jugle fo. Tere o jugle yella men bida. Yella men bi. Elam myeli am ti gombe mo. Msura ya no wanti yidi abara mbo on ba Burkina Faso. Aya nan lo. Tim ketam bo do wen ton zelma suka. Tim wonam kelem pesra zang fam bahado. Bahad ni lafi. Ti ketam te kengle tum da tori. Yel kay. Donc sambi kam ti awoto. Ay ye ko la hanka be reso la. Mo sa yelam kana ba hajine be sok de Miguel. Boston na kale be to ya ned hembe re mo anta yum pista la zaka. Anen lewa ni musique ti zaman dam gomna. Gamna pumpum. Le lor pour les bons par les abats portales. Et c'est par bé cas abats portales. Ah, ma vie moto dam ko. Ah, la yende. Yende en sino no kwaka. El kabon mi yende abats. Yime Zabra me. Il y a un micro derrière vous là-bas. Qui la fondé. Mam coupe yele. Pour ni un panama gembi na sama porto suri. Ajo mani ren werwa la bebe ni mani. Kosor abayela ganga a pidigidam bord zelma ti kobron to tukoya
pusa roba gundum fo nir man tarulula fo wikr wayid wiwu sin ki kale bene ton ya la sakit keta dunia Lele sabe portale. yam sayeti runa ay in ki kale be Ana lo la haro sandan. in ki ka be ma pinda me yenti O min nen lo sa ki la. yanki ki de keta Nen lo la har sandan. Enen lo an kata yumna. Ya sandan. Yel kay. Da ngam pusa bo to bar te kene bil fu na bangal sana man. Biga me yelam tin za portale. bon ana vina kati de bang me Ya bani fa za portale. Yedo mam datam ya. Ti ro ha fuma kele mam yem golo. Wa bon wa. Gumba fa kele yam mam ya. Bon wa. Fa ho me. Karata yimpi yenga de. Am fulo do wa kele am so zanga. Avo so zanga. Yawa. Nya am pulum ni ba torati nom ti ator be ni tawa. Anta zaka mi binga gamda. Ana kita fa fa la yam no yam ya ka yam yelam ya ti yam mo abda ropa no si aleben wen leben ka sokari aya hara aya junuba ti wen ka sokari mim ti kano yango ati foyola ndate rowa ya fom he yeso yawe. Malgari. Adio o. Godo ya. Ya ropa meng mande. Normalement ro han furia. Aso me le yin kara kara yenga. La kara kara yenga fu am bengo. Kara kara msi eta bam la no ha. Dan Ana na kwe. masa enna baba hat kan ham saba pour bi korogo terpushi ne wongo ni wado wona songodo wona marga na gana zamana bane wona gobe ne guduma yam ne ngwa yim ko kabere ya noti ya pour bi korogo rak yelam jeba bon pour bi wa ka zabiure pour bi wa ton de ba hando ton na bikelam pour de ton di pour bi bon voilà ha yelo don ne ba wolom da yura fon ya bum ya mor quoi te ton sono la men ya ko to ne fami ko ko mo sabuda kay to wit sigiti joron ko lote be deji donc de mam kelm bot pobi ko ba yam panunga ba woso lem ha yola na yile yam nyaga heda kim san nyaga heda ya abram nyaga heda tan kuga ni yola ka jaar sebre woto ya timbi biya makati mi kela ya pobo te ton de pour patron ba woso e ton me kela ba me manna te ndikata bilibil hom bingri te 80 pam zan quoi la ko lodo yo yel kay wana sumti man ne ha yibilu to na ko yam shore la yam bere mota yumana mam bere mo ay yuma ye vetra bil wala ma fa hana velam fa hana ka ya yino bana ka pamba fa ka tin ya au fait ya ton ka comprendre ya Thomas Sankari ba ton bere mo a Thomas Sankari kimia to beta ba hatal pishi ne ba ketan tin da kora yum pista burkina ne shi da hambewa te kirki ba eta aram ne ba men ka bangi pormeta ta wa yum pisi ton ne shingale ma po yam pa do ne ba sama mti ligida man ya la fam ligida me be me la ne da ngani burkina ne fondation voilà ben engrais ni ne me ki me ba imebe dambati ya milliard dam be shije bo man ne ba men ka ba ne de ki bala ra ka mala burkina be me aswata bala ne be nyima yele sidika zinwa voilà sidika sidna zinka yela mo sayete et hanna nobe dam no watampore tampo no badam la shagdo an guduga bala ay nambura kamana fo tangien tampora ko bada ra yele tam gomna moriye bala mam doga men ya tan shop ko zom ko vel pm ko mo lo ko atin jabri mik mbo on pana to ko shen da ton me hen doga ton ya abraham kamba bala ton yita sapon shora non yita sapon shora na be sigiri geta me na be sigiri me na ba ko dola in kiro ya ko ka jukna me ya ko da ba me le ya tan shop ndamba ka be shokolla yam la himiti ha yeti ba ni ruyengo ya sapon shora woni ko kan na be sigiri la tunya muskuru ndongo na shoba nere bagane abdu dem fin sakade gehere kane ton sakade gehere tan shoba nere ya gashi ton men rogla gurinsa gurinsa agoso goso go kanar bob nyen du mamum na yene more kane bi fu nan to helam dane o yugi pang ton sabo
wa ne jour wa yugo ma so na mioli ana Oui, bonjour tout le monde. voilà Mena ningir barka. oui ya pour ya ga fone fana ni ya ri karma habal Ok. te zakan La fi bala. ya single bi album la mi Ya single. ya single la woto yam da bere mo bi mi wumam tire ma le wali tiki Ayo. Mam chere ma bara mam ming no ngare. ah kire ma no rema ah woto fana ken atori ken da uwo ba handi ya li de ba mam ninga wa mam boda ligida na ya mam boda rema ligida ka boda te ma na wana be Wala ya soma pierre da wanda ya bil fo. la vo yi kaseta ne ba j'ai pierre de même Bon, kaseta na kai zangi. Na kai la han kel garba j'ai ente ne ba pierre da me. Pierre da me. Mama na clip a. Mais na lancement ya na yi fait YouTube. Lam na lancer. yele kay Voilà. faut j'aime YouTube Oui, premier clip à YouTube. Tu vas akatin ka sa wa ni na yi yo mayo pe katar WhatsApp me ngai ouais Facebook abe ya godo me mo hanu wala so abe ko artiste yita ya fo artiste fare wa ayo ayita ko ro ay chin fare donc ya dati yeti ya mana wa jiro wa nyam han ka traditionnel balan ka ro mi ke yinda ha ya na sa de mana da take bi wazanga wala mi do paka paze donc mari so kadi bin fo ton namba fo panga te ton mimti hi ne baka non goma woso ya yelma la fo gomna nongo lam yelwa rapa hiwa ya anna la fo nonga mamna biga mamna ti par war kana be Mam gom nongol mayela. mam ko bi ko Ya l'homme de savane inspiré mam to mam compose musique kanga. kase pusuga me ya boton aboton agozo walama fon do boto ya rata man ni kilote la ya tinga banti Côte d'Ivoire da magwen gozo gozoro bo kana ngara silon yoro da nan team sa Côte d'Ivoire kani semaine bala yam da gundo gozo wa a shiba ruka tokame akana le kulie han yikawa ya sha to ne ban pam tana por ma ha pam yeke nan yela mam yesba musa shin nan lo Côte d'Ivoire yam pa do be ba fo ne so ban na chanson ya ye ha ya yam ya tinga yela ka ro me ya ton ba ba kana Rajana ba pour manu kate weta raprowa we parti ni kimtum voilà asa kina mare fo hanti sakti fo yela ka shama ya bushanga ta sakina mare dam tel ligil en tout cas chacun ne watne karo watne plaque solaire mbod nan lo Côte d'Ivoire transport kabe bala shora mpara hanka shila musa shin renyi mam yele voilà Tampina ba no mam kalam bon kana ba ton compte numéro a Côte d'Ivoire numéro a bon 76 04 faut numéro bi en Côte d'Ivoire faut pas mon poli WhatsApp ni akon 76 04 54 92 ya WhatsApp mbe Côte d'Ivoire mbe zinzan bolima rabola nena to rabola manangera kana la bono gozo agozo yi ha communiqué article 45 00 BF rakam supporter l'homme de savane voilà gozo yelam turana yi ka war Côte d'Ivoire nan de ligide yama ndat to ligide am to na ma be Burkina coupé ya coupé ayaga dame yawa remense yam tin kwa bumninga coupé Côte d'Ivoire shamba abukiwa ampa bondo kakawa lam tin ya kwa ligida yam to na mam timambinga gozo awa timamiri kel bumninga ton na ri ni tab ton ne da ton no ba se funan tuman mam tamam bo gurin ko foto fo furi wa bon ram kon shake kana fumi ni kiyeme be ayura menga ya yel sharam kada kibanga fumi kada kibanga tonda banga kada mi 40 be zuguwa nyo kibanga
kara ki bang la kam ha Mam ka kala ke ya ni kim ya kwera ya shabala le jini ben tar yel shala to bon ta kara ki bang be ge so to ya nin toje ta yum piwe ha nya ket ya kwema tunna wate bon hobla mvuru to waka wa shuni dunu ramba to bon ta tapi no ari kara ki bang kara ngaka ki zugude ka ki zo bade bang la kara ngaka tunna bon bang kara ngaka tu yo te ki bang daga da boso la be tinna singa re mama ha papa ko ro mi ke ya arja kan sa ka sa ran ba ro mi ke na ko jamais ta papa ko porbi korgo yar kima tu gudu zamana tirige ngey gojo hayi ne hawa portfolio ra fo konto turi masa to rakaba hambe kawa ti yola singe mira élevage tare ligidi ya shawaro voilà bam na farot ligida aborton ya tuese el kabore ya rock biga ba ya ka tinta ko yambala angare ndu da Olympia rakanga sapone ning yema woto vehra so metere ligidi dan am handambala BF mabila bam yita poten sine ala handambala nan ko ligidi San Kakalatin, Pim Kabini Kim, and a Yari Puyang, and a Yeri, Seto Yabakinora, Yabara, Kalasavia Baba, Mokumbo, Sepuno, or Pascal and Ola, Dungan, the town, Wokotam Sali Kitakapore, San Laka Kim Zari, Sabasan Louis, Puria Subu, Nanika Sawara, Maria, Putin, Moriori, Subakaza, Kamayo, and Zapatapabe, Bambara Sapaka, Toto, what is on Bakul Subu. Sadam bam bam kaba zabada kasaba ko zum kulla kida pem pu para ko pem ko mon zabada pana ko du kama kasaba yala kasaba zubul yika zabadi atuka te dan la labati zabada kuleji sadam bam yo no kuligamba ne kariya le tonsa nimse do kaka no la lobe ko zonguwa na ko me yabla wuro kadam to ko mi durundi duru pi tenga na bodo la kam ko ba timwen kwenanga goso nye kidigita ya kwiringa adoka nonguru wiyam lolu gaza kombo ba kamwam tota kwibita kwisira bo odanyi nagar baram pakala izak sodom ligidi ya bla kapo yo kompam nenye ya be kudugo ya ro ya jelasi ya pepo yo londo nonguru wiyam lolu gaza kombo ba goso ya ligidi yam yobi kono bi ya do yam yogo rotiki yam yobi rotiki yam yobo sonna base Sapati bibula el kaburi kapakano wala ke bigido tumbo tuwa kiribe yo roka solo ko bana mate yama kula ta mi ko nyiro kala kando bangle dam ko ban ko lo el kaburu ya ponere ton kagom budoye de puda ne ba ton kagom budoye de puda ne ba ne tunne de kagom budoye ton puda ne ba kabari anambe kando na ba bon panga ko chena morle do ne te puruga jang purtala sampanga ko te sor parala anan do ne te puruga bangar ko te purur ko yok budu el kabore ni be titi ma kabore ya yabi goso ko ligilla mam kemiya yuri olympia ya olympia ibe olympia to be o me olympia Olympian pagom mudoye ampura yama mampana ngwa mudoye mampura yama ne tunde mira elevade
Yara Yuri, Yaya, Payuri, Mira, Elevade, Olympia Tonde, Data Mira, Elevade. Yara Sanga, Mira, Elevade. Yara Sanga, Amira, Elevade. Monabugum, Amira, Elevade. Yokutonabugum, Amira, Elevade. Mira, Elevade. Yam Yabi, Sawado, Ramarianga. Masawadogo lakatoba walam sabi masawadogo sapli toto wababi masawadogo songwabada bonameng nyamya ka digidi wele saminga dalla ya tan faman sokki gomde ima yu dina mamna kare ni ka yimna ma wanye mabuye mira elevade yamma yette net sa ankarman pam bangana tile to peka juanga tapam mangare pam puma yamle mira elevade Amir Elevaya Sawargo, Amrian Sawargo Sata, Tilim Tise, Mapati Gobe, and Papu Gianami, Mira Elevade, Napusa Gianamba, Puro Wanamba, Mira Elevade, Mira Elevade, Monagum, Tamira Elevade, Bella Anamar, Canora Pusa Yami, I suppose better when let him to Mla, Amira Elevade, yet from the Ligidi. Olympianum, need to me. Olympianum, me too. You can undo whatever you tune good. Yes, you know that. But you don't me. Yella Bosoya, Boso Boso, Grande Sierra, boom, 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 boom. Bam, ye, Nikima, Nasadam Bonti Drain, the Lebiki Yakabo. Pakabala kam kom ti nikim ko do kom ti mo na ba pon ko ma ti tan ko to na ba ko ma ti fara na ko me yelle ya ti nga kip se ko mamba da ha to le ko ba kom na yelle ati ngwen ma na kam tore ngwen nam ya nam tore ngwen ma na ga yam ti so na pa ka ba savana ma so lam na mbolo be savana ma so lam na mbolo be ya be ya Mabila Goto. We are a man of you, son, live on sa, and then a togon live a corridor. Mabilium Kabili, opening a pin of Walla was Saga Yagada. Mabilio, Wayama. Bambo, Mabilio come la, Wayama, Mabila. Mampabom, Mudoya, food and never. Tasabani Yanga. I said, cooking for a put our service. Famia Tasavani Yamse, our skin, our Chadavia, World Alam de Savania Tasavaconsum Kore, Mam Sombo, Nalam Savana Kaligri, Lam Savande, Bala Zavaria, Yatapem Pufaro, Bala Zavada, Otagon Quia Saga, Abala Zavada, Zavar Savara Yama, Abala Zavada, Conco Sojim, Abala Zavar Suri, Bilagam, Davarapa, Lam de Savande, Yella Tiligre Kelamala Zanlo Canella, a quoti Ligsa Saveto, and Baza Abbas Service. Our Saturday in one packer carry, Nando Monachenga, Capsa about service. Particularly healing working fan about Lion Boti, Lulibin, Yabaturi, Kaba with Low, Rimen, Quandim, Yuri, our Low, Taravana Yakayan, our Low, the people, the Conjum Bay, Kaba with Low, Gadu, Nazabashaya, that's a Boga, Papa, as you could sample, I took a pegongo. We have Yazabada, Cook, our Yabaturi. Tawanem Kagwam Mudoye, and Puda never. Kagwam Mudoye, my Puda never need to. God, when I lady army. Baba, Mamma sing a little bowl and never to Wawa. Poor me, Mire Elevagila. Aïe, passé après. Musique après, applaudissez pour lui. Il est trop bon. Comment on Valo. Bon, Massa Nassing à Toum Sambisi, où ne pas passer le grand frère de Chema, Corbi, Koro. Il y a autre langue, Télé Wakata, Bilamete, télévision BF, Yam Télé, à ton télé, Naïd de Madame Mebe, Kayam Métier Festival King of some man, you find Kilwem, or Miknam Saïvan Watka, la Rundawa, or Ratal, Tigiga, Tigiga, Nataba, Katon Takai, la Cannibaliba, la Naman Naman. Rundam Nakil and Pulo Ottawa, Yahanam Gomnem Norama. Le Grand Boston, et non, cause à mettre le gomme non le miel, la Lyon et Gessé, Alif n'a pas qu'un rapport à Nedem de Batava, Tiawa de la Passez par un ou quoi.
Amasa, data mete. L'homme de savane, il y a un ongle miellé. Voilà. Et non pour ça, Mariso Barakati a automé Bonti, Remwakati à Alkamoustrade, Yampam na ton 11h30, les Pam ton 17h, New Shuk Nabi Bonti, minuit. Then a automé Bonti, Remwakata. Massa, Ken Kende, Paraban, et Ken Kende, Rapa, et Baraka, Bouddha, et Ken Kende, Roma. Massa Namana, Longo Bilvenam Kosamete, pour un era Zoom Katina de grand frère Alif Naba, Tonson de Gouda Wame, la Waking annonce. Voilà. Ken Kende Parama et Ken Kende Rapa. Ken Kende Parama et Ken Kende Rapa. Nyewa wana mala. Le gars. Voilà. Et là, bon, ça va être le grand frère Wajin. C'est bon. Voilà, grand frère Wajin. Voilà, m'sambi c'est rapport wala auto Rema Dowa bilgam tia ner central concept yum fa awe bola manda live na ba kale be to hola ami gam tia mim ta yin be wono patri am samita alif na ba zinka Burkina Rema ti kulisa aso be wono pa bala
kota wanda ti hinna be bi la pora yi bu shala ma hawa alif na baramba bala kayila la yela fatin yi la mi bu witum ka je kumi la bam le ba bu shala bala ya tum tarpang bonti remare ya kon sep kinga lam tira meti ya Afrique gil tum na singa le 22 tin c'est le 24 ya wada na tinga conférence de presse na man yela na yuzgo ere firam na yi na sa tinga an waro yinga bi wonu kwa kan pa ya ned ya mam ya ba yita kodoko voilà ya kun ki tembrawa ne ba fo ambas den no alfa ba ya ro na yi sa punen tin kodoko ya mam do gomna voilà donc mam dati pa no paka de gas mara na wa mana annonce mama sam la alif na mana kelen goma yetum na tel sing football dat também por barca por zamana fa barca tinga lam fa barca donc ton le mam hoya remawa ya wo bondo tinspila na wat bondo na wo burkina ton gi hamete ton ham pamande im kanga wakata pa suma ibale ne ba gi hame ning ton tenga hane bonti couleur rouge ati ne patron king tenga ati ya yelam bebe ne abeti terroriste lam bebe ne ti tenga pa jin le bebe la ton data mo ni zamana fa dunu fa jilli ton tenga ti ya tenno ya Burkina kam ya bondo rundo ya sankara tiens révolution voilà révolution ala la rundo la ton hanzini woto mo hay hanna woni ba ti ton tenga hambe zini mo hoya tenga mo hamen la tenga na yiki amne mi ton tara fils pa ko ti a azen ka tenga yure ton tara si o azen ka tenga yure la musique pour moi ton da patak tout mon to lo azen tenga yure la ligne qui ton ning bondo nyaka bondo événement kan an créé wa yuma tabla woto la ronda wa tin pila na wate tin na yi franc ne bana yi hal ndigir bondo Cameroun di Rwanda tin sa fana wa ka ne wajindi rahmat tab tore ngo musique yela la man yung fa rembe me concert be meton zigwa foyer de le nouveau ex paongo donc be wayala ya wayala wala nimbu de fa ton invité bam to bois balé ton na mana bondo émission ram bébé ne RFI ram na mana émission kanga na yi le 21 octobre na yi Senaza à partir de 15h donc à 21 octobre à 15h ne baton wa mais RFI ram wa ne tero nanzin Senaza man émission kanga to gome Burkina Faso ndigi zini mo ha ne tenga le zini la musique le zini les parmi à salof magic system salof ramba bam fa watame nandi ko experience ham puini ton musicien mala ton ne ban tum le kan hani musique tum do ti tin ton me ton bange soyni hen ton tum ha ti ton tum da ceng tawre dampane donc alif na ba konta yam seka wa ha yete wa yala ne ba ka musique wa yala ya ye wa yala ya zin sen wala be yam handik be no shora yam na ya caisse populaire yin jam kudu bala la re ma zakbe dende nan ko le ni kan fani gazumi le 24 et le 22 tinta le 24 Rema 2020 na y viendra pasa et nan kinga me tena mana annoncer de mille fula le banwa la runda haya ton lera ya yin nan goma vara wa pa won chips taba et nan den ngoma me marakana na jin le 25 marakana rambe ka balla nan to me na yi toto nan to same la nanda mire eleva na wa mais c'est choc nge mire eleva mana wana te olympia da kwa micro Mira élevage. Voilà, Mira élevage. Voilà, donc il me semble que Mira élevage, nous pas qu'on voilà. Donc on a poussé l'homme de savane, on a poussé il y a fin du 5 que nous wakan dans son télé mais qui il y a savane FM, il y a l'homme de savane là, il y a des sons de leur Mikali mais qui ont tolé pour la barca quand on dit là tu nous pas qu'on dépasse quoi. Voilà. Donc Timo sawa ton ta kiba no ronanta se Burkina Faso nimbi de fangili to bi lam to kan an kan ambassadeur kobo bibo makpali ni mip ni mezembe gulu rapport la mosawa apatala ba minimi nkini gulu rapport ka otoni te mira élevage mo ne bangari ya bang nafa ta nimbi da ton bangi bal mim ti semaine fangili ba manda formation amba saksa poussin te bieti ni kasiki to organitum kinga ya formation kinga ni Jean-Pierre Dingane zaka point ya jio ya novembre Kugo rasmani la semaine you la semaine voilà on t'a de tuning wata pour bala la goulou sera wa kitso yo pour yam nan yo yam pam accompagner madame ti boulom ti boum ngam wel ramira élevage ni structure de ni ba ta on konto goulou la formation ya bu le bam ko yam sarab ni signé ya bu
formation lour pour on a qu'on yamba et quitte d'élevage vous mettez à gouler même tiro nan quitter tiens ton on whisky nous si nous faut ni nan tal permis ka tal mobilier ana mana wan whisky nous ya wotoni tu vas mettre ni kasiki avant de qu'on yamba songoli songre ya bwe ya couveuse na sarfa kan songoni yamba tiens tin we gela yam ni gel kwa yam pam gel kwa ni gel ko bisi pam gel ko bisi tu veux tenir qui kasiki ma même date yam nous pas de passe mieux élevage mais on talk voilà wakata ya farfaleti na nyusi akali mira ilva ila tout ma tira au sol même yisunura mti irritaba yamna pa mo ki tous kwa baka ka finalement nan diwali après ya kunu ko yamma winu pa ko pa ba e kali ba famba ko mo ha na kinga farfali yam yam sin yam tinti gursi yim pa ki formation pour moi ti yamna kinga mira ilva saison ba manda mettre ko bonasi ni ko boram bi karpa no bam kasani arrondissement 11 mairie mi ba manda mettre pinu église Saint François d'Assise porte Kasanga. Voilà, yam san ki Jean Pierre ngani mi ya tout na mi tigil ko sinyiga yam ti gul sabini wa ki tout soy ko bala nton ki tout nda pour Jean Pierre ngani mi ka san 7 FM ko ray ya woto ni abi lam ti mi élevage mi ta da boutique annexe mi be tang yam san ki tang bala ti de gul si e yurum pa radio alhuda mi ya woto ni donc na ki mi han yurum face tu comme son pauvre moi grand frère l'homme de savoir mi ta il y a 70 93 et 40 et 50 il y a 58 et 98 et 0070 on peut 64 04 44 pour Mira élevage merci voilà généralement ça et na kinga vara la na bola share ya matobwa ti ya maramba comme tu veux Ismo ti ya remwa kato ya woto melambo ti télévision BF1 ti share da matel show comme maramba ngehe ya point pour sur la bam na mane ba la bam la ya share namba ya nimban jetba nya ba ki bisa nya ba pour kwapa yin hinitama ni wongodma niwo fa mamina ibaraka ton wa kan runna wa se ya hanna to siam ti ton data mana di pisila no kibsa ile ya to glumbil solum ya man dik zinyar sura normalement ne ba mi ha eti buru sila buru han ko horzini ngone ba famille na la eti orphelinat Sainte Thérèse ne ba kamire buru ko hozinga a pourwa comme bébé ti tondede le tourner action sociale sababu et bamo songo ton ti ton zar kama me wubud kama donc ya kam santa tout ka tek bon luna so opta bam pista la nas na bébé akare ton single wa ana sore ta voilà 600 comme kobo sobe comme kobo sobe la tonje voilà ndienguba la tumda woto ya yonki biya zalim ya zalim la wa woto wa wande hantar shongo nda ton wa kon kama ntel tumna chembe yel kay la limoro bo ne show bo la ton tinde gamba numéro yam bole ya 63 20 63 86 yel kay ou bien 75 36 96 76 yel kay baraka Ismo comme tu veux laisse couler voilà woni quoi kan passe ba tia woto la mbo tire mbakata c'est da matara bi pisi la no kibsa yikin kinga masa nambola Arnaud Tawa wato tondo festival na yide mana yi wana e na mana wana mbange festival na yide mi abwen ya woto la mbonti rembo ka télévision BF1 au coin de nous défi sambi comme ti ya woto Ismo laisse couler ti ya woto la mbonti voilà yene bonenga kalebe toko ya journaliste kinga fona tota ton na yide mi abwen ti runda ton sirbe kana kon nimbuida kwese ya festival na yide ma ya san wa ro mikna namsa avuka nu sabla ton samanda ronda wati na yi kiuga rasam pisila yemre nto tanga rasam pisila no daté le 21 octobre na yi kilo na absamando bala et avant ra na yile muni ton comme yo abati sans était na avança yalambete ton messer de mana mpoba ti d'abord do mikna namsa wa 4 fin den ko izuga ton ya karonda nange se ro mikna tom ton yi bon en 15 toro vote let's meter qui da vote pour vote na yi soma Burkina Faso ka élection apaisée ro mikna tom ton yi bon mais et ton nzabe ne tan so solma la leben ton sara nimbuida coronavirus ba wen donc ya ko izut bedbeda tambo
la na wers ne taba la pana yi sons rabali Reem na zina. rembu toto na zina rasmanu tore ina ya podium bedre ina tigli be abna libninga ekran bedwa bf ekran rambati ne ba Tarin ton getin barko. la ton ya ka yamme na La ngwabar bebe ne zanabi. zambane babenda brochette ne non sa fa bebe ne aziga me Den yumi yuda men ko. yuba la yelle menga Ya furo men. yemme la nora Ay mam do yenda da fanta ko mambe. aye yam tungu da yam bala Yel kay. den tum da wor ba ya rema we ngwa imilo science Ngey. bam yelam tabna wa songa la me rim tirem dem wusro me wa des altino ram na wa paratum da asingra me rim den ba katte ka zugo do nura tramba La ba woto wa ton handat limoro dam na yele faham tumna. numéro ramba be me ti tombo la 57 57 57 17 et numéro quand le festival la na yidema numéro Na yideme dan poser la baraka. Grand frère, et na lebra qui tamet tiam que le jini be bala, pas man wasa wasa. Nyam ha wazini be ngom dati Olympia ram nan shogol gamen 15 banga, te pa ben ken toto. Nyam tada mana kana, nyam mana kana na yira bore, na yi wana wana. Octobre. Engay. La marque non a yi ye tema ya bon. Malakana le 25 na Sambola Marcel. Sambola Marcel mais abe ya maintenant ta pitro fa waka 2000 on ko gwa lycée de nation lycée universaliste to be on ko gwa ba 50 mètres de lycée de nation Sambola Marcel bébé donc tema ya cohésion sociale des jeunes donc na ko da me équipe la ma ya équipe la ma wana na yakta ba équipe la ma yi équipe pinu la luna no le ba équipe sayibu na la woto yam marka na singa yuma wan la woto ayum pila ila woto yum pila e 11 ans donc ya marka na ko do kami kamete ya woto rabem kabe to nan ko sem limodo damba ti marka na wana yi dimanche wat pour moi le 25 octobre équipe la mata pinu wa tabala équipe la ma yibna de coupe yum pila ila woto ya zama ya nedo ya Congo ya gehere ya nikan fa ko lo dene na bo hayam limodo damba 76 80 01 02 que le bâti balakana kanga l'homme de savane minga ko pale tum da pour alif na bana shoma agoza fana ligiri wade ligira uzo Temwente wa kama ya Temwente wa kama ya Adakama naba ya Adagana ramba ya Okodiva namba ya La bobo ramba ya Alif naba ya Ye kama minga ya Ani yorok ramba ya Ye almai kama ya Hamana gada wefa ya Hamana gada mubili Hamana gada monteri Adakama minga ya Kashonga minga ya La wakadoko ramba ya la bobo kambaya la puting rambaya olo apipipi piaya apipipi piaya voilà et na barça l'homme de vert dunda tatoko tonenge he ya bon yelle bébé l'homme de vert ya ko no bala l'homme de savane indara ton namba kan sida to yama ton tara huile de vidange ramba ton to sa monter huile de vidange daton william te Olympia ka monter bal kamba lambe ton tara loye makam migisi diesel fondat kam ninga fa abeme sani Olympia yam surita no yam mal Olympia vidan ni Olympia yam moteur tara lafi yam moteur ben ko dame yam consommation le ben ka wore donc Olympia yam dat kam ninga fa abeme duna waton go yam huile de vidange 4 litres à le tara 5 litres donc prochainement ton am bon samé le ben to siamba au de refroidissement ya ben akam ninga un ko ninga han ki tete moteur mare semaine prochaine, on a le bienfait de eau de refroidissement. Merci. Olympia. Voilà, et n'importe sa fana na shopte mam yo partout na maha ti yun ko ka bari joyo. OK, voilà. Madame salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah shalmi al barakat. Aka sunu ya la bo ko be ngana voilà, to ka dem muhim de. Voilà, il kabe. Voilà, mesdames et messieurs, comme il a dit, nous à Olympia, nous avons bien sûr les huiles pour les moteurs, c'est-à-dire automobiles et motos. Donc aujourd'hui, nous vous présentons le 2050 4 litres de Olympia, c'est-à-dire c'est l'huile de vidange pour les véhicules. Donc, pour tous ceux qui désirent faire le vidange, choisissez bien sûr avec Olympia parce que avec les huiles Olympia, c'est économique, ça nettoie votre moteur, ça fortifie votre moteur, ça évite, quand vous mettez, par exemple, si le véhicule, il y a des problèmes, ça montre même les problèmes, c'est-à-dire ça nettoie même et puis voilà, tu sens même c'est où il y a les pannes. Donc si vous payez les huiles Olympia, nous on a des spécialistes même, sur le terrain même qui va vous montrer comment
utiliser, c'est quelle huile qui convient à votre moteur. Donc, pour tous ceux qui désirent, il y a aussi comme il a dit, et les huiles, les différents produits. Il y a des graisses. Il y a aussi, bien sûr, eau de refroidissement pour les radiateurs. Parce que les eaux de refroidissement, il y a des gens aussi qui prennent l'eau, ils ne savent pas, bon, c'est quelle eau, quel type d'eau qui convient. Mais avec nos spécialistes, nous avons envoyé les eaux pour les radiateurs pour faciliter, bien sûr, l'usage unique et l'usage parfait de vos véhicules pour donner longue vie à vos véhicules. Merci, voilà. merci. Donc, Voilà, msa misi yawa Olympia yela nan po sobla me la bumuni game te bam ni luna to hayamba bido wa litra na sa be tara litra nu passé ya mobile na mare le tara mobile sa kom donc ya kama na bla woto wani fu wani kuriga yon hanin montera kiga yiti am yob le man vidance yon la bonti excellence power den ya olo ar montera kama ya Olympia kama na ba ya Olympia la wo do namba ya Olympia kasonga menga ya Olympia tu peux voir? Oui. Dans le chèvre. N'a manarem kidra. En compte grand frère Alif Naba. La mion comme chera. Quand on bere mota yum pista. La haya ri mi mengan kiri. Akatar karansabe. Non même je m'tara patron blam batar karansabe. Mam gwa maka hajar chèvre ya mam mengan kiri. Dende data me. Tamande mata Alif Naba yen. En talan ki na sa dama soka. Tibala son la panga. La nantamwa yam le banga jimi yam pata toumi yam pata touma maham yam data meto man yam formation la formation ni ton na ngoma yam nan le bara kan ji pour ya kan ji pour ya bon yam meti sanama touma fo ham pambe fo pon ham pam bang machine dama wena bola bang ya la fa fo poncham donc formation kanga ya kiba no la be tabu alam yam 1000 et carrière faut tara baka faut tara BPC et ya simple mémoire normale wa ton bala faut tintuma toumna la toumna mi la patoro ya yam na won bien ça la kin tin verser won la be ça ya ne bon samrike hambe kal gonno dinde mam data me to ko ne be to bi yiki nin kam fa yik pinda hanta yum pinu te ka man kana le man ye yiki tin yam panga kete voilà levé to alif na bada msingi la yum pita mbande ba pam ambola majisi tem la hande kida je wum na yuram be Côte d'Ivoire voilà kane la ma fumi ha yeti yinda ko mi fo konkolo mi nga fa ambola majisi tem waji tu es fouillé atia quel artiste donc ya formation ka ngam da tan wal nyamba yam ha keto mberwa yam nan pa ma ligue de bela la formation yel patoro mi yela yam tia association royaume de sar collaboration ne centre de formation professionnel ya mama nan koyamba ya le 15 octobre en le 15 novembre la biziga on le rambe sa ya ne yam ka na maro kalgone yam santa bon samerique wa yam nan pa mo lami yam tien on ben ça 74 94 69 69 60 et la ningue sa ya ne 73 76 76 yam ha on to bala yam yella na malam yam ha wa to mber wa san mazingi ki ba yo fo million fo talam na kon ya che faut dire qu'il tout ce temps ya mam tum nam tin am ka tum faut na ka tum faut débouler mais bon attendez manta lif na ba ya faut pon am bala voilà par rapport à nos apportare en chormbi araté el kaboni kataro kede te dakara solution jig c'est bon ah voilà Les avis portare. Y a parole les avis portare. Tu ne parole les avis portare. Tu ne parole les avis portare. Y a yamara les avis portare. Dans les avis portare. Parole les avis portare. Dans les avis portare. Consalora les avis portare. Dans les avis portare. Tu ne parole les avis portare. Yella na me na, je yung
Voilà. Au moins, de pas qu'à passer, si à autre la tonne bon, tirer moi quatre. Allez, les amis, pour t'arrêter. Voilà. Il la ñoa. Les frères menga ya bum to rondi. Ya bum manar la auto voilà. Donc ton hon tembo wordo lamba. Ci la rilo basi atala wo me ya soda me ayin da soma. Ni na soda soma la payin soma. Ni ngoni soda me la yin da soma. Et puis portara il là. Il y a important. A pas ma misah kan voilà. Yel kaye. Daga le grand Boston. Yem ko da kam. Yem namba signoti ya 1000 manager nzweti yare. Ndari minga. Bonda abiela mia. Ni vinn be yib katem mata bombo. Bon, Boston. Oui. Wa woto wa ton handal fo limoro na mana pa. Bien, yam handat mam numéro. Il y a 78 80 33 67. Il est 21 60 88 78 68. J'ai fini au cœur de nos défis. El Cabore, Foya yella wana fotin za porte arka. Gafare. E gafare. Oh, le ranyu ko mpa. Oh, la mdata. Oh, tingara mingum pa. Yele kay. Voilà. Ba musique c'est de ben page. Pas ma musique c'est de kuni. Ba la plus ayo. Fonenga fo ko don lo la wona. Agora yela kala ka ko bumbe. Mam lebe kon. Mam kon plus la nous. Mam na re la pour ça grand Alif Naba rendez-vous il y a le 22 le 24 il y a Remare à Botona Zinabe El Cabore. Fonenga fona mana wana. Fona kyanga mbe na pam. Fona kyanga. Ya sa bien wabra rapa no sa. Yo pa yo samday. Then in a bottom to ta bottom yet to be a sam. For that, they want to know about Bamba. Nothing. Runda now, Anna knows it. Long the sun. For me, I want by I live now and tell Ligidia. Can I can cookie thing at Wabi? I'm not sing a name. But not conform me to a Merbala to a putaba. Okay, well. Ton ngomenge école yikame la ton baramba kiere nit kiem dam la yop mimba toro kama école yobo diki ligida ndar escouter da ko to gorama e to betenga yufuti yo mba zakayelle ni na yigida yibe man ka kwen par zin ligidi men yi tu mun tizin wadde ni la mo makira mo ya no auto zin to commandama sero ma bol kwa ba bol ri tongo hay dik yo runa ti turum vi be on ti bu kala sa bu kwala ti ton ma yo be zakan ka pam zin ligidi ti ka makinti ko ma dat na ko boto ni dat na bu ma I ha si dat to man sur kwa to man zem ti pam na ta baraka yer kay zinnan zinde wana mana ya wata la mbon tere mbakata aba la kayele ba pese ba la gira me pa ba ligue de fa kinga ne de manen da to bi tenga yu la ya après va regarder yo andar couter da mon point cam faut hésiter faut couter da ke mam sida ya yala ay mo mari mouton donc rembaka dunda anaka sela kolra wero lere ligne tondo ina ba sa pour signer ta coin limo da manière pour bi korro ta alif na ba yo la partie de jeu voilà pour signer ton handat faut limo le man. Numéro est 74 14 64 22. Il y a 78 29 77 34. Mon numéro est 70 13 42 40. 78 70 21 54. Symbole de pour Bicoro. N'a pas ça grand frère, Remara, et Yamnam Pouchanam Tchadiologie. Limata bahay portare. Bahay portare. Zonabo bahay portare. Jenabo bahay portare. Bahay portare. Jenabo zabri portare. Voilà. Aseta zabri portare. Il est on a killing il dossier. Ton mandat les zabri portare. Ay ton ko za portare. Voilà, on a rien. Donc na pour ni bui de barka. Ton tam pour ministre Abdul Karim Sango, ya ton ministre de la culture de Barka. Pour ministre Aruna Kabore, ministre du commerce à Barka. Et Yamam Yahwa. Yam Yahwa. M'parne ministre Bachir, docteur Bachir Ismaël Ouelao. Pour le big. Voilà. Pour Bachir Ouelao au Barkousro. Balé bam yuring, le tenga yuring, ton toum da pama panga.
nan kiti tenga toron accueilli ne banna yi t'inspire na hoa. Donc il y a le 22 en temps, le 24 ton borom nimbu defan yi wusro. Senazawa na yi le 21 on yam tin yi 15h. On va dire bondo RFI wala émission là à partir du 22 à 15h mais yam bondo ton ne ya arba wata yo bala Senazawa ayo po mahala tumda pakara kulimse remar aburo kinga wala kan be san ya ne wayala ha yete wayala me kinra kana wa bang wa don hanne dan leba wa pariwa yam hanta bendo caisse populaire a pora bala bela wayala remar manane taw gomna mo dan manane taw re wakata manane taw a ismo manane taw la paraba manane taw mo dan manane allez la paraba la rapa et tu parles Yes.